السلام عليكم بنات. بونجور ا تو جيسبر que vous allez bien. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم غنقدم لكم دي ميني باغيت. دونك الباغيت الصغير كيجيو زوينين وسهلين، ما فيهم لا دليك لا والو. سي sans pétrissage. C'est une recette super simple qui peut vous dépanner pour des brunchs, pour des sandwichs, pour des pique-niques, etc. Donc pour la recette, vous allez mettre dans un saladier. Donc غديروا في واحد جبانة كبيرة 600 غرام ديال الفرينة، 600 غرام دو فارين. إلا بغيتو ديروا القمح كديروا نص قمح ونص فرص. Si vous voulez de la farine complète, vous pouvez mettre 300 grammes de farine complète et 300 grammes de farine blanche. Et on met une cuillère et demie à soupe de levure boulangère sèche. كنديروا معلقه كبيره ونص ديال خميره ديال الخبز، كنديروا معلقه كبيره ديال سنيده ومعلقه صغيره ديال الملحه، une cuillère à soupe de sucre et une cuillère à café de sel. Et on va venir mélanger avec une cuillère en bois dans un premier temps. Donc غنحركوا مع المعلقه ديال العود مع 3 كيسان ونص ديال الماء دافي ديال العنبه. Donc avec 650 ml d'eau tiède, on va venir mélanger et sans pétrissage, juste mélanger. Donc ما عندلكوها ما حتى شي حاجه، كنبقاو نحركوا وغنجمعوها بيدينا. Donc 3 كيسان ونص ديال الماء دافي. Voilà, donc on ramasse juste la pâte avec les mains. Donc كنجمعوها tout simplement، ما كنديركوها ما والو، غير كنجمعوها. Après, on va fariner un saladier. نديرو شويه ديال الفرينه في شي جبانه كبيره ولا في شي طاوه اللي بغيتو. فوالا كنديرو شويه فرينه وكنديرو لا بات ديالنا وكنغطيوها بالسلوفان وكنديرو عليها شي زيف وكنخليوها تخمر لمده ساعتين. Donc après l'avoir mis dans un saladier, on met bien du cellophane pour bien enfermer la pâte. On met un torchon et on laisse reposer, laisser la pâte gonfler pendant au moins 2 heures. Donc quand notre pâte a bien gonflé, on voit bien. Donc ملي الخبز ديالنا الخمر مزيان كنديروها في بوتاجي مع شويه ديال الفرينه. On met sur un plan de travail avec un peu de farine et on va dégazer notre pâte. Et après, on va venir diviser notre pâte en 16 pâtons. Donc, ملي عندي نقطعوا لا بات ديالي غنديروا كويرات قسمتها على 16 كويره. Donc voilà, il faut bien vraiment faire 16 pâtons pour qu'on ait le même poids et la même quantité de pain pour chaque baguette. Voilà, كنحاولوا نديروهم كلهم قادين كنديروا قريسات وكنحطوهم كنغطيوهم باش يزيف وكنخليهم يطرخفوا واحد ربع ساعه. Donc une fois qu'on a fait tous nos petits pâtons, on les recouvre avec le torchon et on les laisse reposer pendant encore 15 minutes. Une fois les 15 minutes estompées, on va commencer à venir faire le pliage de nos baguettes. Donc دابا نخليكم على الفيديو باش تشوفوا الطريقه ديال الخبيز ديال البلياج ديال الباغيت.
Je vous ai mis deux fois le mode de pliage pour que vous voyez bien vraiment la technique. Donc درت جوج فيديوهات ديال البلياج ديال الباغيت باش تشوفوا مزيان الطريقه وباش ما تغلطوش، حقاش هاد الطريقه هي مهمه pour avoir de jolies baguettes. Donc une fois qu'on a terminé toutes nos baguettes, on recouvre avec un torchon et on laisse reposer pendant encore 1 heure. Donc ملي غنكملوا الباغيت ديالنا كامل كنديروهم في العطا بيان سور وكنغطيوهم وكنخليوهم يخمروا مده ساعه ديال المكانه. Voilà, il faut bien vraiment les laisser 1 heure pour que ça gonfle comme il faut. Ensuite, on va venir prendre un rasoir stérile ou bien un couteau bien aiguisé et on va venir couper le centre des baguettes. انا خديت زيزوار ستيريل ولا عندكم موس يكون ماضي كتجيو كتقطعوا الوسط ديال الباغيت كامل كتقطعوه كتحلفوه الباغيت ديالنا كامل. Voilà, vous faites ça avec toutes les baguettes. Ensuite, on va venir prendre un pinceau avec de l'eau et on va venir mettre un peu d'eau sur nos baguettes. Donc بالبانسو بالماء غنجي ندير شويه ديال الماء فوق الخبيزات ديالنا وكديروا الزراريع اللي بغيتو جاجلان زرعه كتان اللي عندكم الزراريع تقدروا ديروا تقدروا تخليوهم سامبل ولكن ما تنساوش واخا يكونوا سامبل ديروا فيهم شويه الماء. و une fois qu'on a terminé خاصنا نديرو في الفران خاصنا نكونوا سخنوا الفران 230 درجة. Donc il faut préchauffer le four à 230 degrés. وكناخدو طاوة ديال الدجاج كنديرو فيها الماء وكنحطوها هي تحتانية في الفران ديالنا. On prend un plat ou un verre, on met de l'eau et on le pose dans notre four en bas. Ça, c'est pour le croustillant du pain. Donc pendant un quart d'heure la cuisson. ربع ساعة كنطيبوهم ربع ساعة في الفران. Voilà, qui jouent le dette, qui jouent mgrbelin. Vraiment, c'est des petites baguettes hyper appétissantes. Elles sont hyper croustillantes. On peut les varier, les laisser comme ça pour le matin avec du beurre, de la confiture. Pour un pique-nique, mettre des charcuteries, enfin ce que vous voulez. تعمروهم باش ما بغيتو تقدروا تفطروا بهم في الصباح في رمضان تعمروهم بالدجاج بالكفته بالطون باي حاجه. وكنتمنى هاد الوصفه هذه عجباتكم. J'espère que cette recette vous a plu et si elle vous a plu partagez partagez la page ديالي ومرحبا بكم وشكرا بزاف 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 على الحضور ديالكم et je vous remercie vraiment énormément d'être présent et présente et de me soutenir, c'est gentil, merci beaucoup.